harap po natin nakadapa. Alabas doon, labas doon. Ivan, meron pa? Wala na. Wala na. Mag-isa siya. Sulat ko. Ito, number 8. Sa pa green box. Ayoko. I think it's a bot. Nice. Ito pa, There might be some good supplies here. I don't remember too much of the last year, but I do remember as last year. But I'm still Nice. Uy, ang sakit nitong BY na to. Ano? Ito. There might be some good supplies this way. Kunin nyo na yan. Entirely different. Last two. Legit. Ay, tumatalon. Team up. Sabihin mo, makipag-hi ka man lang. Ate Doxy! Hello! Oh, sige, Doxy! up. Hello, yan! Hi! Wala akong bang up ate, wala akong bang up. Hindi si ano, kakampi mo. Kampi mo. Bap. Ate, nanonood kami sa inyo. Hi! Kakampi mo, ayaw ka i-up, oh. Trap deployed. Grabe, Nanonood hindi kami sa kayo inyo. Hindi na na ako kami pinapatay. Hello! Kapi. Ate, wait lang. Ay, sayang. Record ko lang, te. Record. Oo, sige. Ay, sana all. Sige na. Yan ka lang Eh, dapat na nakasama. up. Please, up. Kasi magzo-zone na. Magpapapicture yan sila. Okay. Flo! Picture, ate, picture. Picture nga. Naka-record daw. Kaya nga. Wait lang. Tara. Naka-record daw. Magpapicture na. Para nanalo na kami kasi first time namin manalo. Oo. Sige. Mamaya, i-betray nyo pa kami, ha? Dito pa kami sa ilaw. Hindi yan Dito, makakaano sa atin dito. to. Screenshot lang. Oo. Nila. Sige, screenshot. Oh. Dali. Habang ini-execute kita. Wait lang. Asan yung isa? 1, 2, Wait lang, te. 1, 2, 3, Wala- smile! Wait lang. Naka-record na. Thank you. Good night! Patay kita. Wala silang gun. Sayaw muna tayo. Dali, sayaw muna tayo. Sayaw. Teka, dali. Asan yung isa? Halika, sama ka. Nagre-record siguro. Nagre-record yan. Halika, sumayo ka dito! Dali, halika. Ay, namatay. Record ako eh. Sayaw! Ayan! Salamat. Napatay nito isa! Hindi kami marunong! Paldo. Isa pa. Picture. Nice, Jilots. Thank you. Bye-bye! Nice, G! Uy, tingin ako yung dyan. Galing! Galing nyo, ha? Umabot kayo hanggang dulo.